ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അസീം. ये 11 बार सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद, ये 3 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस रब्बि ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहि वला मन्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या दल जलालि वल इकराम, या हफीज़ु या रक़ीबु या मुजीब, या अल्लाहु या अल्लाह, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। या मुसब्बिबल अस्बाब, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब व सत्तारुल उयूब व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फ़त्ताहिल अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदा, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि द्दअवतिल क़ाइमति वस्सलवातिन नाफ़िअ, सल्लि अला मुहम्मदिन वर्द अन्नी रिदन ला तस्ख़तु बअदहु अबदा।
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه. يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا ذا الجلال والإكرام يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب. يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر. يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا مسبب الأسباب يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبغ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
या मुकल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि वाजिलि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि वाजिलिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ा मिन्हु अब्दुका व नबियुक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलि औ अमल व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलि औ अमल व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन तक़दीहि ली खैरा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फिय्या हुक्मुक अदलुन फिय्या क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन लका सम्मैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक अब इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदका अन तजअलल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लऊ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।